बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से आज बड़ौदा शहर में रेसकोर्स स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, जिसको लेकर बड़ौदा महानगर पालिका की पूरी टीम की ओर से उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी शहादत को और उनके द्वारा दिए गए सभी मंत्रों को याद किया गया था। आपको बता दें कि बड़ौदा शहर की मेयर पिंकी सोनी के साथ बड़ौदा महानगर पालिका की पूरी टीम की ओर से उनकी प्रतिमा को फूलहार अर्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। साथ ही में पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के साथ पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, विपक्षी नेता अमी रावत के साथ बड़ौदा महानगर पालिका के कई अधिकारियों की भी उपस्थिति वहां पर दर्ज की गई थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा અને જય હિન્દ જેવા સૂત્રો આપનાર નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, જે રાખમાંથી રાષ્ટ્રનું સર્જન કરનાર મહાન વિભૂતિઓમાંના એક મહાન વિભૂતિ હતા. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝનો જન્મ બંગાળના કટક ખાતે 1897માં સરકારી વકીલાત કરનાર એમના પિતાશ્રીના ત્યાં થયો હતો. દેશ માટે, દેશની આઝાદી માટે લડતા લડતા નાઇહોકુ પાસે, એક ટાપુના નાઇહોકુ વિસ્તાર પાસે એમનું વિમાન તૂટી પડતા તે રાત્રે તેઓ શહીદીને વહોર્યા હતા. આમ વિદેશમાં દેશની આઝાદી માટે શહીદી વહોરનાર પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા. સાથે સાથે નેતાજીના સુભાષચંદ્ર બોઝજીના જીવનમાંથી નિડરતા, સાહસિકતા જેવા ગુણો સાથે દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ઉત્કટ ભાવના જો આજના યુવાનો અપનાવશે તો તે જ નેતાજી માટે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હશે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।